pinapanood niya ako nag-e-exercise. Nag-e-exercise ako konti dito. Yung isa naman nandun. Kaya Nadi. Hey Nadi. Ito si Adnan. Adnan. Ito si Adnan. Adnan. Pinapanood niya mag-exercise si mami eh. Pogi, love mo eh. Yung Pogi, andun yung si Simona. Oh, si Simona, ayan oh. Masungit yan eh. Ayan oh, inaantok pa. Nag-exercise si Mami, 9:15 in the morning. Yun naman yung buting-ting na isa, tulog. Anadi, sleep ikaw, love. Oh, sleep daw siya. Nanonood siya, nag-exercise si mami niya eh. Yung pakta yung nandun sa likod. Bye-bye! Good morning! Have a nice day! Have a nice day, Adnan!